जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 23 जनवरी 2026 शुक्रवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 23 जनवरी 2026 शुक्रवार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी रात्र 1 घंटा 44 मिनिट गते षष्ठी। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दिवा 2 घंटा 32 मिनिट गते उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आज कुंभ चंद्र दिवा 8 घंटा 33 मिनिट गते मते मीन चंद्र। आजिर पर्वोत्सव श्री पंचमी और सरस्वती पूजा। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 34 मिनिट रु 7 घंटा 18 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 33 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 37 मिनिट। आज धनु राशि पुरुष और कर्कट तुला महिला मानक घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशिर घात बार। आज बेल और पणस खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि रो चंद्रमांक द्वादश भाव रे गोचर आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे हानि घटिबार जोग उत्पन्न करुछि। आपण निज लंबित कार्य को पूरण करिवार प्रयास करिबे। कोनोसी प्रकार नुआ कार्य हाथ को नियंतु नहीं एवं असुरक्षित कार्य रे क्षति हेबार संभावना रहिछि। विशेष रूप रे शेयर मार्केट आदि क्षेत्र रे निवेश करिवारो आपणको दूरेई रहिबा उचित। वाणिज्य व्यवसाय रे क्षतिर सामना करिबाको पड़िबो एवं रोजगार क्षेत्र रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन पई समय शुभ नुहे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित मतभेद देखा दे पारे एवं एथिरे पारिवारिक स्थिति कलहपूर्ण रहिबो। किंतु अविवाहित मानक पई विवाहर जोग रहिछि। रात्रि समय रे बंधु मित्रंक सहित मनोरंजन और मौज मजलिस रे समय व्यतीत करिबे। कोनोसी प्रकार संपत्ति क्रय विक्रय मध्य शुभ नुहे। एथिपई बुझी विचारी कार्य करंतो। मानसिक चाप तथा कार्यभार आपनଙ୍କୁ चिंतित करिबो। किंतु स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतो। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपण पूर्वरु करिथिबा कठिन परिश्रमर सुखद परिणाम पाई परिबे एवं उत्तम लाभर स्थिति लागि रहिबो। आपणक कार्य क्षेत्र रे आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइब एवं व्यवसाय क्षेत्र रे किछि नुआ व्यक्तिंक सहित ऑनलाइन वार्तालाप करिबे। आपणक सामाजिक क्षेत्रर विस्तार घटिब एवं परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे। कार्य क्षेत्र रे नुआ योजनार प्रारंभ करिबा पई उत्तम अनुकूल समय। परिवार जनक हित रे करिथिबा त्यागर आपणको स्वर्णिम परिणाम प्राप्ति हेब। किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं कोनोसी प्रकार वाद विवाद देखा दे पारे। नव विवाहित मानक पई संतान प्राप्तिर जोग रहिछि एवं आपणक दायित्व रे वृद्धि घटिब। बंधु मित्रंक सहयोगरु आज नुआ कारोबार प्रारंभ करि परिबे। स्वास्थ्य अवस्था रे गंठी जनित समस्या देखा दे पारे। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक कर्म भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको राजकीय क्षेत्र रे लाभ प्रदान करिबो। उच्च अधिकारींक सहयोग प्राप्ति हेब एवं आपणक कार्यशैली रे एक नुआ चमक आसीब।
विद्यार्थी छात्रछात्री मानक पई पूर्वरु दिया जाइथवा प्रतियोगी परीक्षारे उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब। ऑनलाइन इंटरव्यू रे सफलता मिलिब। आपणक जश ओ मान सम्मान रे वृद्धि घटिब। पितांक मार्गदर्शन रे निया जाइथवा निर्णय सफल सिद्ध हेब। माता पिता आपणक प्रति गौरवान्वित अनुभव करिवे एवं परिवार रो पूर्ण सहयोग मिलिब। समस्त क्षेत्ररु आपणको शुभ समाचार मिलिब। प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिब, किंतु बंधु मित्रंक पक्षरु निराशा मिलिब। आज कोनोसी प्रकार ऋण देवा नेबा ठारू आपण दूरे रुहंतु एवं माता पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। कोनोसी पुराणा रोग आपणक पई कष्टदायक होई पारे। आज आपण सूर्य देवंको तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक नवम स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको भाग्यशाली करिब। एही समय आपणक पई अत्यंत शुभ रहिब। समस्त प्रकार समस्या दूर हेबाकु लागिब। योजनाबद्ध भावरे करा जाइथिवा समस्त कार्य आपण उत्तम सफलता पाइबे एवं सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब। नुआ कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। कार्यस्थल रे आज आपणक बाणी प्रभावी तथा चमत्कारिक रहिब। भाई भौणींक मार्गदर्शन बा सहयोग मिलिब एवं भविष्यतर योजना विषय आपण चर्चा करिवे तथा समस्यार समाधान खोजिबारे सफल हेबे। परिवार रे समस्तंक सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा लाभ तथा मानसिक शांति प्राप्ति हेब एवं वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहिब। किंतु संतान संबंधित किछि समस्या आपनकु चिंतित करिब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब, सेथिपई बुझी विचारी निवेश करिबा उचित। रक्तचाप संबंधित रोगी को निज स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। आज आपण असहाय व्यक्ति को सहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आज आपणको व्यवसाय क्षेत्र में भागीदारी पक्ष मध्य सुनिबाकु पड़िब। अन्यथा आपणको आकस्मिक कोनोसी बड़ क्षतिर सामना करिबाकु पड़िब। आज आपणक पई शेयर मार्केट आदि निवेश करिबा पई मिश्रित अवसर मिलिब, किंतु पारिवारिक कलहरु आपण दूरे रुहंतु तथा जीवन साथी भावना को मध्य ध्यान रखंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता संबंध रे फाट सृष्टि होई पारे। भाईंक सहित कोनोसी प्रकार वाद विवादरु आपण दूरे रुहंतु। आपणको निज भाषा तथा भाषा शैलीर विषय ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। आपणक व्यवहार रे वृद्धि घटिब एवं किछि खर्च करिबा पूर्वरु अन्य उपाय विषय विचार करंतु। अनावश्यक आर्थिक देवा नेबारु सावधान रहंतु। कार्य क्षेत्र रे आज कोनोसी अजना व्यक्ति को शामिल करिबा पूर्वरु विचार निश्चय भाव रे करंतु, अन्यथा परे आपणको क्षतिर सामना करिबाकु पड़िब। स्वास्थ्य दृष्टिरु आपण पूर्ण रूप रे सुस्थ अनुभव करिवे। आज आपण सूर्य देवंको जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि चंद्रदेवंक आपणक सप्तम भाव रे गोचर आपणक पई भावनात्मक रूप रे कठिन समय होई पारे। सेथिपई निज भावना रे विशेष नियंत्रण रखंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे तरबरिया कोनोसी निर्णय नियंतु नहीं, अन्यथा क्षतिर सामना करिबाकु पड़िब। राजकीय कर्मचारी को निज कर्तव्य और दायित्व निर्वाहन रे समस्यार सामना करिबाकु पड़ि पारे, किंतु आज आपण निज बुद्धिबल और चातुर्य रे शत्रु को परास्त करिवे। परिवार रे कोनोसी सदस्यंक सहित मतभेदर संभावना रहिछि एवं अत्यधिक क्रोध कारणरू आपणको क्षतिर सामना करिबाकु पड़िब। पारिवारिक वातावरण सुख शांति को बजाय रखिबार प्रयास करंतु एवं मानसिक चिंतार मध्य सामना करिबाकु पड़ि पारे। प्रेम जीवन रे आपण आनंददायक मुहूर्त व्यतीत करिवे एवं आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब। लाभ पाइबा पई आपणको कठिन परिश्रम करिबाकु पड़िब। पूर्वरु चली आसुथुवा स्वास्थ्य समस्यारु मुक्ति मिलिब।
ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବାଧା ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହେତୁ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଜନା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଋଣଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଛବିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କର ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ବିଚାରି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କେତେଥର ପୂରଣ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ତଥା କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଘରର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ଆକ୍ରାମକତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହାନି ଘଟିବ। ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ତଥା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ
ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିନେବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ ସୌଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର। ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପୁରା ଦିନ ଅଯଥା ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।